अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे लिए कल बरोज़ क़ियामत नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर सिलसिला शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर हाजिर हुए हैं, जिसकी खुसूसियत यह है कि यह सिलसिला बंगला और उर्दू दोनों जबानों में पेश किया जाएगा। आइए हम बंगला जबान के अंदर इस्लामी भाई से हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन शरीफ के वाक़ियात सुनते हैं। और एक वाक़या तो बहुत ही प्यारा वाक़या है, वैसे तो सारे वाक़े बहुत प्यारे हैं, मगर एक वाक़या जो नूर के खिलौने का वाक़या है। आइए हम बंगला जबान में इस्लामी भाई से नूर के खिलौने वाला वाक़या सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। দাওয়াত ইসলামের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মক্তবাতুল মদিনা কর্তৃক প্রকাশিত নূরের খেলনা নামক রিসালায় খাসাইসুল কুবরা থেকে নকল করেন যে হযরত সৈয়দুনা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল আকরাম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামকে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, আমাকে আপনার নবুয়তের নিদর্শনগুলো দিন ইসলামের দিকে আসার দাওয়াত দিয়েছিল। আমি দেখলাম যে আপনি শৈশবকালে দুলনায় শুয়ে শুয়ে চাঁদের সাথে কথা বলতেন এবং আঙ্গুল দিয়ে আপনি যেদিকে ইশারা করতেন চাঁদ সেদিকে ঝুঁকে যেত। হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান, আমি চাঁদের সাথে কথা বলতাম আর চাঁদ আমার সাথে কথা বলতো এবং চাঁদ আমাকে কান্না করা থেকে বুলিয়ে রাখতো। আর চাঁদ যখন আল্লাহর আরশের নিচে সিজদা করত তখন আমি তার তসবিহ पाठ करार आवाज सुनता। सुभान अल्लाह। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने सुना कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचपन में चांद से बातें करते और अपनी उंगली से जिस जानिब इशारा करते चांद उस जानिब झुक जाया करता था। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं चांद से बातें करता था और चांद मुझसे बातें करता था। सुभान अल्लाह। और वो मुझे रोने से बहलाता था और जब चांद अर्शे इलाही के नीचे सजदा करता इस वक्त में उसकी तस्बीह करने की आवाज सुना करता था। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आपने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कितना प्यारा वाक़या चांद से बातें करने वाला समात किया है। आइए मजीद इस तरह के वाक़यात जो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन शरीफ के वाक़यात हैं और जिन इन वाक़यात से हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और वाज़े होती है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन के वाक़यात जिनसे बरक़ात का ज़हूर हुआ, इस तरह के और जो वाक़यात हैं वो भी आप इरशाद फरमाइए। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास আত্তার কদরি রাজভী জিয়াই দামত বরকাতুহুল আলিয়া এর লিখিত রিসালা নূরওয়ালা চেহারা
তে এই বিষয়ে উল্লেখ করেন যে আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবিব রসুল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বপ্রথম হযরত বিবি আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা প্রায় 7 দিন দুধ পান করান। অতঃপর কিছুদিন সুয়াইবা দুধ পান করান। এরপর থেকে হযরত বিবি হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা 2 বছর বয়স পর্যন্ত দুধ পান করান। হযরত বিবি হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শৈশব কাল সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় প্রিয় নূরওয়ালা চেহারা রাতে এত বেশি চমকাতো যে আলোকিত করার জন্য বাতি জ্বালানোর প্রয়োজন হতো না। সুবহানাল্লাহ। একদিন আমার প্রতিবেশী উম্মে খাওলা সাদিয়া আমাকে বলতে লাগলো, হে হালিমা, আপনি কি আপনার ঘরে রাতের বেলায় আগুন জ্বালিয়ে রাখেন? সারা রাত আপনার ঘরের মধ্য থেকে চমৎকার আলো আসতে দেখা যায়। বিবি হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, আমি বললাম এটা আগুনের আলো নয়, বরং তা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরওয়ালা চেহারার আলো। সুবহানাল্লাহ। এই জন্যই আজ সবাই মোহব্বত সহকারে পড়েন, নূরওয়ালা আয়া হে, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने बंगला जबान में सुना कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन का कितना प्यारा वाकया है। हजरत बीबी हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन के वाकयात के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा नूर वाला चेहरा रात के वक्त इतना ज्यादा चमकता था कि उजाला करने के लिए चराग जलाने की जरूरत ना होती। एक रोज हमारी पड़ोसन उम्मे खौला सादिया मुझसे कहने लगी, ए हलीबा, क्या आप अपने घर में रात के वक्त आग जलाया करती हैं कि सारी रात आपके घर में से प्यारी प्यारी रोशनी नजर आती है? बीबी हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने कहा कि ये आग की रोशनी नहीं, बल्कि हजरत मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर वाले चेहरे की रोशनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नूर से पैदा फरमाया है। हमारे हुजूर सुल्तान दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेशक इंसान तो हैं, मगर नूर वाले इंसान और सारे इंसानों के सरदार हैं। आइए मजीद हमारे बंगला इस्लामी भाई से हम सुनते हैं कि इस तरह के और वाकयात जो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बचपन के वाकयात हैं, उनके बारे में मजीद कुछ इरशाद फरमाइए। हज़रत बीबी हलीमा রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, আল্লাহ তাআলার নবী হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাথে নিয়ে যখন আমি নিজের ঘরে প্রবেশ করলাম, তখন বনু সাদ গোত্রের ঘরগুলো থেকে কোনো ঘর এমন ছিল না যা থেকে আমাদের কাছে মুশকের সুগন্ধ আসছিল না, এবং লোকদের অন্তরে আল্লাহর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা স্থান করে নিল, এবং তিনি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতের সত্যতা এরকম মজবুত হয়ে গেল যে যদি কারো শরীরে কোথাও ব্যথা বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে যেত, তবে সে তার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত মোবারককে নিয়ে ব্যথার স্থানে রাখত, তখন আল্লাহ তাআলার নির্দেশে ওই মুহূর্তে ভালো হয়ে যেত। যদি তাদের কোনো উট বা ছাগল অসুস্থ হয়ে যেত, তখন ওই পশুর উপর নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত মোবারক বুলিয়ে নিত, সে পশু সুস্থ হয়ে যেত।
ہمارے بنگلہ اسلامی بھائی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر جب میں اپنے مکان میں داخل ہوئی تو قبیلہ بنو سعد کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہ رہا جس سے ہمیں مشک کی خوشبو نہ آنے لگی ہو، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت گھر کر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا یقین اس قدر مضبوط ہو گیا کہ اگر کسی کے بدن میں کہیں درد یا تکلیف ہو جاتی تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لے کر تکلیف کی جگہ، جہاں درد ہوتا، جہاں تکلیف ہوتی، اس جگہ رکھتا تو اللہ عز و جل کے حکم سے اسی وقت ٹھیک ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتی۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنے پیارے واقعات بچپن کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسی محبت فرماتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن سے ہی برکات کا ظہور ہونے لگا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس پیارے سلسلے یعنی شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بقیہ حصوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔